Okay, so let's take a look at this slide. Okay, so inverse functions. Based on the video yang awak dah tengok and tutorial questions that you have done, what have you learned in inverse functions? Apa yang awak dah belajar dalam inverse function ni? Sebenarnya, inverse function ni apa? Cuba buka sikit mic. Ataupun cuba type dekat message tu. Kita buka ke? Oh, bayangkan saya tengah tanya dekat depan whiteboard. So I'm waiting for you guys to tell me what have you learned so that I can write it on the board. Gitu. You guys? F negative sign. Okay. So inverse function kalau kita nak reflection. Okay, so saya tulis dia dulu. It is a reflection. Okay, so reflection dekat mana? It's a reflection of the graph at y equals to x punya y. Okay, lagi? Ada berapa cara? How many methods to find an inverse function? Dua. Okay, the first one. Formula, okay betul. So saya dengan dua-dua lah. Maksudnya the first one kita akan guna formula, second one kita akan guna substitution. Okay, so let me write it here. Methods. To find buruk. Saya tak tahu kenapa. The first one is kita akan use formula. So formula ataupun kita panggil dia sebagai property lah. So let's say awak ada F. Okay, and then you compose F inverse. It's gonna be equals to X. Okay, so this one kita panggil dia sebagai formula ataupun property. Kalau awak compose F inverse masuk ke dalam Fx, awak akan dapat dia sama dengan X. Okay, so daripada sini kita sebenarnya nak cari this inside function. Kita nak cari F inverse ni apa. Okay, so that is the first method. So the second method is, let's say lah awak ada satu function. Contohnya saya ada function Fx equals to X plus 2. Contoh. Okay, so apa yang saya buat dekat sini is saya akan let y equals to Fx. Saya padam. Okay, so saya akan let Fx tu sama dengan y. Okay, so awak ingatkan dulu masa awak belajar trigo function. Let's say lah awak ada sin x. Contoh, awak ada sin x equals to pi. Contoh. Okay, so macam mana kita nak cari x? So nak cari x, kita inversekan sahaja sin tu. So sin inverse square root pi. Contoh. Okay, so it's the same case with this one. Okay, so maksudnya untuk awak cari x ni, f ni dia kena inverse ke sebelah sana. So awak akan dapat x is equals to f inverse y. Okay, so kalau tak silap saya, if I'm not mistaken, this method is the one yang kita belajar masa dekat sekolah menengah dulu. Okay, and then this one may be something new to you. Okay lah, saya tak ingat sangat. Okay, so tak apa, kita akan go through both methods lah, macam mana kita nak cari an inverse function. Okay, so kalau ikutkan kita dah settle this one, this is how you write an inverse function. Dia ada power of negative 1 lah. Okay, so this something that you need to remember, this is not equal to 1 over f. Okay, so f power of negative 1 dia tak sama dengan 1 over f. Sebab f ni sekarang it is a function.
Okay, kalau saya buat macam ni, meaning that f ni sekarang dia adalah satu variable. Contohnya saya ada x power of -1. X is a variable, it's an unknown. So x power of -1 is equals to 1 over x. But f inverse is not a variable, it is a function. So it is not equal to 1 over f. Okay, and then you know that inverse function ni adalah reflection for the original function pada garisan y equals to x. Okay, and then methods to find the inverse ada dua. So yang pertama by using property or equation. Second by using substitution. Okay, so cuba tengok dekat soalan saya dekat sebelah kanan ni. Which graph is the inverse of fx? So saya ada fx yang warna merah ni. So antara yang orange, hijau dengan purple ni, mana satu adalah inverse untuk yang merah? Saya Zula nak tanya. Purple. Purple, betul ke? Okay, so betul jawapan ni adalah purple. So let's say saya buat satu garisan dekat sini. Okay, so this is line y equals to x. Okay, so awak bayangkan awak letak satu cermin. You put a mirror dekat sini. Okay, so bila kita letak satu cermin dekat sini, ni adalah function asal kita. This is our original function. So awak kena pantulkan sahaja dia pada line yang warna hijau ni pergi ke sebelah kanan. Itu sahaja. Okay. And then one thing that you need to know is bila kita cakap pasal reflector, maksudnya y equal to x punya line tu, everything yang ada dekat sebelah kiri kita reflect ke kanan, ataupun everything yang ada dekat sebelah kanan akan reflect ke kiri. Okay. So it tells us that the domain of f is gonna be the range of f inverse, and the range of f is going to be the domain of f inverse. Okay, so maksudnya whatever value of x dekat dalam original function akan jadi y dekat inverse. Okay, so saya tulis dekat sini, ini original, this is inverse. Sorry. Ini saya letak ke atas. Ini original and then inverse. Okay, so dia akan terbalik lah nilai dia. Maksudnya bila dekat original dia adalah x, bila dekat inverse dia jadi y. Bila dekat y, dekat original jadi y, dekat inverse dia jadi x. So everything dia akan terbalik. Segala nilai x jadi nilai y, segala nilai y jadi nilai x. So that is the concept of inverse function. Okay, so settle. Saya if this graph has an inverse, yes or no? Ada inverse function tak graph ni? Okay. Smart. Do we have an inverse for this graph? It's a quadratic one. Saya yang tak dengar suara awak ke memang awak tak ada suara ni? Come on guys, ada graph, ada function, ada inverse function tak this one? No. No, betul. Okay. So kalau ikutkan tak ada lah. Okay. So kenapa, why is this graph doesn't have an inverse function? Sebab inverse function dia mestilah one to one function only. Okay. So maksudnya for a function to has an inverse one to one. So kita dah belajar dulu dekat 5.1. So the first method is horizontal line test. Ataupun second method awak akan guna algebraic method. So yang x1 mesti sama dengan x2. Okay, so bila tengok dekat graph ni, obviously HLC doesn't satisfy. Maksudnya kalau awak try buat horizontal line test, okay, so dia akan langgar pada dua tempat. So ni tempat pertama, this one adalah tempat kedua. Okay, so dia tak boleh cut at 2 points.
Okay, so kalau an inverse function, for a function to be a one-to-one function, it must cut at only one point pada horizontal line test. Okay, so graph ni dia bukan graph inverse. Okay, so my question is, do you have any idea on how we can make it to have an inverse? Ada tak something yang kita boleh ubah pada graph ini untuk jadikan dia ada inverse? Okay, sebab we know that untuk dia ada inverse, dia mesti one to one. Dia tak boleh this one. Dia tak boleh many to one. Dia tak boleh one to many to one tak boleh. Ada idea tak macam mana kita nak jadikan graph ni one to one? Okay, so saya bagi tahu teruslah. Alright, so macam mana kita nak jadikan dia one to one is you need to change the domain of this question. So, bila tengok pada graph ini, kita punya domain is from negative infinity up to positive infinity. Maksudnya all values of x dia boleh ambil daripada negatif sampai positif. Semua boleh guna. Okay, and to make it a one to one function, awak kena potong graph awak ni pada maximum ataupun minimum point awak. So, bila tengok dekat graph ni, kita punya minimum point is dekat x equals to 2. Maksudnya dekat line ini. Okay, so this line is line yang ada awak punya minimum point. So kalau lah saya potong graf awak ni kepada dua bahagian and then saya ambil satu bahagian saja. Let's say saya buang this one. Saya padam yang belah kanan. So saya ambil yang belah kiri sahaja. So graf yang belah kiri ni sahaja, dia punya domain is from x to and below. Maksudnya 2 dan ke bawah kita punya domain. So barulah betul graf ini akan jadi satu one-to-one function. Okay. Ataupun let's say saya nak padam yang sebelah kiri. So saya padam yang sebelah kiri, saya buang. Okay, and then saya ambil yang belah kanan sahaja. So this one dia punya domain is x is greater than or equals to 2. Okay, so maksud saya is based on this example yang saya bagi dekat awak, if let's say you have a quadratic function, okay, and then dia bagi awak domain this one or this one, okay, so meaning that graph tu dia akan ada an inverse lah sebab sekarang dia dah bukan many to one. Dia dah jadi one to one. Okay, sebab dia berbeza pada dia punya domain dekat sini. Okay, so kita tengok example, kita tengok soalan tutorial terus. Alright. Dan before tu awak ada soalan ke? Do you understand my explanation? Faham, Miss. Faham. Okay. Alright, so jom. So number 16, okay, so number 16 saya minta awak buat, siapkan. So kita ada 16 A, B and C. Okay, so I believe you have no problem in part A and also part C. Okay, so you can directly find the inverse daripada situ. So masalah kita mungkin pada part B, 16B. Okay, so soalan ni dia melibatkan soalan kuadratik. Equals to x square plus x minus 2. So saya salin balik, kita ada CF. So the idea of finding an inverse function for quadratic is awak kena tukar dulu dia punya bentuk kepada bentuk CCF. You need to change its form to, okay, so awak punya x tu dia mesti duduk dekat satu tempat sahaja dulu, barulah awak boleh cuba nak solvekan dia. So you select do CCF untuk this question. Okay, so kita akan ada the first step is making sure that in front of the x square doesn't have anything. So dia mesti positive and 1. The coefficient must be positive and 1. Okay, and then dah boleh terus buat your CCF. So awak akan dapat x plus b over 2. So our b is 1. And then divide by 2. Put a bracket and put a square outside. Okay, and then minuskan whatever that is inside this one. Minus 1 over 2. And then put square as well. Okay, and then lastly plus dengan C. So kita ada minus 2. Okay, so let's simplify this expression yang awak dapat. So you have x plus 1 over 2 square.
And then negative 1 over 2 square minus 2. Berapa tah jawapan kita kat situ? So it's negative 1 over 4 minus 2 is negative 9 over 4. So awak dapat negative 9 over 4. Okay, so katalah kita punya CTS form. Alright, so daripada sini barulah kita akan terus cari dia punya inverse function. So saya akan gunakan cara yang pertama, yang f inverse is equal to x. Okay, saya lebih suka cara yang itu. Okay, so let me show that method to you first. So kita akan ada a property G of G inverse is equals to x. Okay, so saya akan gantikan masuk this one. I will substitute this one as my G inverse. Ganti masuk ke dalam ni. Okay, so kita akan ada G inverse of x plus 1 over 2 square minus 9 over 4 equals to x. Okay, so kita just masukkan sahaja G inverse ke dalam ini and then you take the whole equation, equal it to x. Okay, so apa yang kita nak cari dekat sini, our aim is we want to find G inverse, so you need to make G inverse as your subject. So kita akan pindahkan everything sampailah dapat G inverse tu sebagai subjek kita yang tunggal. Okay, alright, so kita akan pindahkan dulu 9 over 4. So saya copy je yang ni. Paste it, sorry. Paste it over here. Okay, and then I have x plus 9 over 4. Okay, and then kita nak hilangkan square. So bila hilangkan square, maksudnya kita akan square rootkan lah both sides. Okay, so bila square rootkan, awak dapatlah yang sebelah kiri ni without the square. And then yang right hand side, kita akan ada x plus 9 over 4. You have a square root outside. Okay, so one thing that you need to remember. Kalau lah contohnya kita ada x square equals to 9. Okay, so saya nak cari x. So jawapan yang awak akan dapat, dia mesti ada satu positif, satu negatif, 3. Okay, so sama juga macam case ini. So bila kita hilangkan square on the right hand side, on the left hand side, yang the right hand side tu dia akan ada dua expression yang berbeza, satu positif, satu negatif. Okay, and then lastly saya dapat G inverse of x is equals to this one, saya copy je. And then minus 1 over 2. Okay, so inilah jawapan kita. Okay, tapi kalau ikutkan, dia ada plus minus dekat sini. So macam mana awak nak tahu which one between the plus or the minus is your inverse function? Kita tak akan ambil dua-dua, kita akan ambil salah satu je. So macam mana awak nak tahu? Itu adalah awak punya jawapan. Okay, so cara dia adalah kita akan try lukis graph dulu. So saya akan try lukis graph for this one. Okay, and then this is our domain. Domain yang baru yang soalan bagi. So let's try drawing the graph. Okay, so tengok dekat sini, this one, this is your CTS punya bentuk. Okay, and then our x square is now a positive, maksudnya dia punya bentuk dia akan jadi satu smile graph macam ni. Smile shape like this. Okay, and then our minimum point, it's gonna be at negative 1 over 2, negative 9 over 4. Okay, so minimum point is negative 1 over 2, negative 1 over 9. Okay, sorry. Negative 9 over 4. Pindahkan kat sini. Okay, so maksudnya kita punya graph tu negative 1 over 2 is sama here. Negative 9 over 4 bawah sikit. So maybe dekat sini lah. Okay, so saya akan bawa dia naik atas macam ni. Lebih kurang.
like this. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, sahaja, tapi saya buat graph sebab saya nak domain yang baru. Ini dia cakap x2 less than or equals to -2. So maksudnya -1/2 dekat sini. Okay, and then kita punya domain tu dia terpotong pada -1/2 and kita ambil hanya yang sebelah kiri sahaja. Okay, so meaning that saya akan padam yang belah kanan. So I'm going to erase this one. Okay. Padam. Sampai sini. Okay, so this is how the graph looks like for crescent B. So sebab kita dah ada domain less than or equals to -1/2 sahaja. Kita tak akan ambil domain yang lebih daripada tu. Okay, so apa yang saya nak buat daripada sini is saya nak cuba pantulkan dia pada paksi y equals to x. Okay, so saya nak pantulkan dia pada paksi y equals to x. Okay, so one thing yang awak kena ingat, kalaulah dekat sini starting point dia x is -1/2 and then the starting point for y is -9/4. So dia akan jadi terbalik. Maksud saya terbalik is sekarang ni -9/4 tu dekat -9/4 tu dekat sini. Maksudnya tadi dekat y. So sekarang dia tukar jadi x. Okay, and then -1/2 tadi dekat x. So sekarang dia tukar jadi y. So dekat -1/2 dekat sini. So maksudnya your starting point is dekat sini. Okay, so bila kita try this is line y equals to x. Saya pindahkan. Okay, so this line was this line. Okay, so bila tengok yang ini dia ke sana kan, dia naik ke atas dan menuju ke y. So maksudnya this one dia akan turun ke bawah dan menuju ke sana. Nampak tak dia macam dipantulkan dekat situ? Okay, so maksudnya your sheet for the inverse function like this. Okay, so awak kena ingat balik dalam kita punya surd function kita ada 4 jenis basic shape kan. So basic shape yang pertama is like this and then you have it like this. So awak ada yang this one. Lastly awak ada this one. Okay, so bila tengok pada graf yang warna biru ni, so dia follow basic shape yang mana? Pada kuadran 1, 2, 3 or 4? Kuadran 4. Kuadran 4, exactly. Okay, so dekat kuadran keempat, saya buat warna merah. Okay, so this one is in the fourth quadrant. So dekat fourth quadrant kita punya x is positive, our y is negative. So awak kena cari dekat function awak sekarang ni, function yang dekat sini, x yang positif, y yang negatif. Okay, so x memang positif, memang dia tak akan negatif. Okay, and then awak kena tengok y yang negatif. So kita akan ambil this one positif ke negatif? Negative. Negative, exactly. Okay, so kita akan ambil yang negatif lah based on the graph yang kita dah lukis tu. Okay, so our final answer is G inverse of x is equals to negative square root x plus 9/4 minus 1/2. This one baru betul jawapan akhir kita. Okay, boleh ke? Ada soalan tak? Boleh faham ke? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so inverse function ni sebenarnya dia tak susah. Dia simple je. Konsep dia pun tak susah sangat. Okay, so masalah yang saya selalu jumpa dekat dalam student kalau melibatkan inverse function is whenever they have quadratic punya function. Maksudnya quadratic punya function nak cari dia punya inverse. Okay, so dia akan berlaku confusing dekat situ sikit. Sebab kalau ikutkan quadratic, originally dia bukanlah one-to-one function. Dia hanya jadi one-to-one function kalau awak potong dekat dia punya maximum or minimum point dia. Okay, so bila kita cari dia punya inverse, kita memang akan dapat dua jawapan yang berbeza. Maksudnya we are going to have the positive and the negative part. Tapi awak tak tahu, awak nak ambil yang mana satu? Is it the positive one or the negative one?
Okay, so one method that you can do in order to determine your final answer is by drawing, sketching a graph macam. Okay, so itu sahaja for number 16. Okay, so saya move on to the next question. Okay, so nombor 19 kot saya minta awak buat. Showing the graph of fx equals to square root x minus 2. So dia dah cakap dekat situ dah, domain kita adalah x is greater than or equals to 2. Okay, and then show that f is one-to-one function graphically. So yang ini tak ada masalah. So kalau nak show dia adalah one-to-one function, you just need to draw a line, a horizontal line macam ni sahaja. Okay, so bila awak buat satu horizontal line, this is what we call as a horizontal line test. Okay, and then we can clearly see that the horizontal line test cuts the graph at only one point. Okay, so this one, jangan tunjuk by graph sahaja, you need to also explain kenapa. Biasakan kita awak explain kenapa. Know how to explain it very well lah. Kenapa kita kena HLT. So kalau ada satu point yang langgar, kenapa? Kalau ada 2 point yang langgar, kenapa? Okay, so bagi reason. Alright, so based on this one, HLT cuts the graph at only one point. So it is a one-to-one function. Okay, so that is for the part A. Okay, and then for part B, soalan minta kita copy the diagram and sketch the inverse of F in the same diagram. Okay, so this one saya dah bagi example dia pada sini. Saya copy balik this one. Okay, and then saya just put it here. Okay, so saya pandangkan sikit this one kalau ikut soalan. And then this is gonna be like this. Okay, so graph yang warna purple is the original graph. Right, and then kita pantulkan dia pada line y equals to x yang saya ada tu, warna hijau tu. So this is y equals to x. Okay, so dapatlah line yang warna merah. Okay, so kalau ikutkan, kita punya starting point for the purple, dia adalah pada point 20. So this is 2, 0. Okay, so one information yang awak tahu, kalau dia kata dia adalah inverse, maksudnya awak nak kena inversekan dia, you need to reflect it at the line y equals to x. So now, this starting point, instead of 2 as your x, y is equals to 0, so dia akan terbalik. Maksudnya sekarang starting point awak akan jadi 0, 2. Okay, so everything dia akan terbalik sahaja. So maksudnya dekat sini, it is 0, 2. Okay, settle. Okay, and then soalan minta kita hence state the domain and range of F and F inverse. Okay, so kalau soalan minta kita state the domain and range of F dengan F inverse, awak hanya perlu tahu satu sahaja set of domain and range. So let's say awak dah tahu, you already know that the domain for the original function and the range for the original function. So cukuplah awak tahu the original function punya domain dengan range. Sebab you know that in order for you to find the inverse function punya domain and range, awak terbalikkan sahaja nilai dia. Okay, so saya akan ada dekat sini. Domain for F, if you take a look from the graph, we have from 2 up until positive infinity. So 2 is close bracket and then positive infinity is open bracket. Okay, so itu adalah domain dia. And then kita punya range pula, dia start daripada 0 and sebenarnya dia boleh pergi naik lagi ke atas. Like this. Okay, so in order for you to find the inverse function punya pula, so kita terbalikkan sahaja. So saya ada domain of F inverse and then range for F inverse. Okay, so saya akan copy sahaja. So I copy this one, copy and then I paste it. Tapi saya kena terbalikkan. Yang atas pergi bawah, bawah pergi atas. Okay, so nampaklah dekat sini sebenarnya dia bertukar macam tu. So domain jadi range, range jadi domain. Okay, so settle untuk domain and also range for this function and its inverse.
Okay, so that is for part C. Okay, so part B. So for part C, sekejap saya tambahkan. Perlu ke? Tak perlu ke? Belah kanan boleh je. Okay, so let's settlekan part C. So dia minta kita cari F inverse. So saya nak guna satu cara lagi yang saya tak ajar tadi. Copy, sekejap. Okay, so let's use the other one punya method. Kita guna yang let tu. So firstly saya akan tulis let fx is equals to set x minus 2. Sorry, bukan let equal to. Let equal to y. Okay, so kita jadikan kita punya function sekarang sama dengan y. So saya akan ada y is equals to square root x minus 2. Okay, so kita punya our aim is kita nak jadikan x tu sebagai subjek. Okay, so kenapa kita nak jadikan dia sebagai subjek? Sebab from atas ni tadi, awak akan dapat x is equals to f inverse of y. Okay, so that's why lah kita nak jadikan kita punya x ni sebagai subjek kita sebab kita nak dapatkan this one. So bila dah dapat x sebagai subjek, dapatlah terus f inverse y. Okay, so kita akan hilangkan dulu dia punya square root. So awak dapat y square is equals to x minus 2. Okay, and then you get x, you get x is equals to y square plus 2. Settle. Okay, so maksudnya daripada sini kita boleh buat conclusion terus. You have your f inverse of x equals to x square plus 2. Okay, tapi kalau ikutkan graph of x square plus 2, dia adalah macam ni. Okay, saya lukiskan graph dia untuk awak. So x square plus 2 graph dia is like this. X. Buruk. Okay, so macam ni lah bentuk graf dia lebih kurang. So this is x plus 2. Okay, so kalau ikutkan x square plus 2 punya graph, dia bukanlah a one-to-one function. Dia takkan sepatutnya ada inverse. Okay, so apa yang awak kena buat is awak kena restrict a domain. This one. Okay, maksudnya dekat sini, kita ada x square plus 2, betul, that is our function. Tapi awak kena ada restriction to your domain. Kena ada constraint dekat domain awak. Okay, and then kita dah cari tadi dekat awal-awal, we have already found your domain for inverse function dekat part B. Okay, so kita punya domain for inverse is this one. Okay, so maksudnya awak punya domain dia mestilah x greater than or equals to 0. Okay, so kita akan tambah sahaja dekat belakang ni, x is greater than or equals to 0. Okay, barulah settle awak punya inverse function. Okay, so this one dia penting tau. This is very important untuk awak tulis. Sebab kalau awak buat macam, maksudnya awak punya graph tu macam ni. Tapi sepatutnya tak boleh. We know that for inverse function, dia mestilah one-to-one function sahaja. Maksudnya original dia one-to-one, dia punya inverse pun mesti one-to-one. So how come dia boleh ada tiba-tiba macam ni bentuk dia? Kalau kita buat horizontal line test, dia akan anggap ada dua tempat. So tak boleh. Okay, so awak mesti sambung awak punya jawapan dengan a set of domain, a constraint that has been put on the domain. Okay, so itu sahaja untuk part C. Alright, boleh faham ke explanation saya? Semua okay? Okay, Miss. Ya, okay. Yang lain? Faham, Miss.